हेलो बंधुगण मु आयुष आपण मानक स्वागत करुच्ची आम चैनल टेक ज्ञान को। बंधुगण आपण पाखरे जदि पुराना भोटर कार्ड टी थाए आपण किभଳି भाबरे ताको नुआ भोटर कार्ड रे परिणत करि पारिबे ता पुणी निज मोबाइल रे बिना कोनोसी खर्च रे 5 रु 10 मिनिट मध्य रे आपण ताको पाई पारिबे। चलंतु जानिबा किभଳି भाबरे ताको अप्लाई करि पारिबे। देखंतु एटारे वर्तमान भोटर कार्ड टी एभळा देखिया को आपण ताको नुआ भाबरे पाई पारिबे। सेति आपण को एठारे कम ब्राउजर को जेबा पई पड़िबो एवं एठारे टाइप करि नियंतु voters.eci.gov.in एभळा टाइप करनेले एवं सर्च ऊपर क्लिक करंतु। देखंतु एभळा पेज टी खोली पळे आसिला। वर्तमान आपण को देखि देउची स्क्रॉल करिकि एभळा पेज टी आसी जिवो। वर्तमान आपण को एठारे साइन अप ऊपर क्लिक करिया पई पड़िबो जेहेतु आपण नुआ यूजर प्रोबर के रजिस्ट्रेशन करना से साइन अप ऊपर क्लिक करंतु। राइट साइड रे जो साइन अप अच्छे क्लिक करंतु। वर्तमान एभळा पेज टी पळे आसिला। एठारे आपनकर मोबाइल नंबर टी एंटर करि नियंतु। चलंतु मोर मोबाइल नंबर टी एंटर करि नउची। ईमेल एड्रेस टी एठारे ऑप्शनल अछि एठारे देई चाहिले देई पारिबे नचेत छाडी पारिबे। तापर एठारे कैप्चा टी जे भलिया अछि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ताको पूर्ण करि नियंतु एवं कंटिन्यू ऊपर क्लिक करंतु। वर्तमान एभळा पेज टी पळे आसिला। एथिरे आपनकर फर्स्ट नाम टी एंटर करि नियंतु एवं एठारे लास्ट नेम टी एंटर करि नियंतु जेमति अभिषेक बारिक एठारे एंटर करि नउची एवं पासवर्ड एठारे क्रिएट करि नियंतु गोटे जो कि स्मॉल लेटर एवं कैपिटल लेटर एवं किसी स्पेशल कैरेक्टर रही था दरकार। चलंतु एभळा मो पासवर्ड टी क्रिएट करनेली ताको कंफर्म पाई पुणी थरे टाइप करनेली एठारे एवं रिक्वेस्ट ओटीपी ऊपर क्लिक करनेली। वर्तमान जो नंबर टी मोटर देइछि से नंबर गोटे ओटीपी जीवो ताको एठारे देई देबी एवं वेरीफाई ऊपर क्लिक करनेबी। वर्तमान एभळा रजिस्ट्रेशन टी कंप्लीट हो गला। वर्तमान आपण बैक करके मेन पेज को पळे आसंतु। वर्तमान आपण थिबा डाहाण साइड रे जो लॉगिन ऊपर क्लिक करंतु एभळा पेज टी पळे आसिला। एठारे आपनकर जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कले से मोबाइल नंबर टी एठारे देई दियंतु एवं जो पासवर्ड टी आपण क्रिएट कले ताको मध्य एठारे देई दियंतु। चलंतु एटा मोर मोबाइल नंबर टी एवं पासवर्ड टी एठारे टाइप कर नउची। पर यार जो तळे कैप्चा टी अछि जे भलिया स्मॉल लेटर एवं कैपिटल लेटर ताको मध्य एठारे टाइप कर नियंतु एवं रिक्वेस्ट ओटीपी ऊपर क्लिक कर नियंतु। जेहेतु रिक्वेस्ट ओटीपी तरे क्लिक कर नियंतु। के कैप्चा टी भूल गला पुणी थरे टाइप कर नै जाउची टाइप कर नउची। रिक्वेस्ट ओटीपी ऊपर क्लिक करंतु। वर्तमान आपनकर जो मोबाइल रे आपण लॉगिन रजिस्ट्रेशन करथिले से मोबाइल रे ओटीपी जाइथिबो ताको एठारे एंटर कर नियंतु। छोटे के गोटे ओटीपी जाइथिबो ताको एठारे भलो भाबरे एंटर कर नियंतु एवं वेरीफाई लॉगिन ऊपर क्लिक करंतु। चलंतु मोर ओटीपी टी एंटर कर नउची एवं वेरीफाई लॉगिन ऊपर क्लिक कर नउची। वर्तमान ए भलिया पेज टी खोली पळे आसिला। आपण को एठारे फॉर्म 80 फिल अप करिया पई पड़िबो। बाम पार्श्व थिबा फॉर्म 80 देखंतु एठारे फॉर्म फिल 8 ऊपर क्लिक करंतु। वर्तमान ए भलिया पेज टी पळे आसिला। जदि आपणकर निजर वोटर कार्ड टी चेंज करिया पई जाउतिले तो सेल्फ ऊपर क्लिक करंतु एवं अन्य जनक रहितले आधार्स ऊपर क्लिक करंतु एवं इपिक नंबर टी एठारे देई दियंतु। चलंतु एठारे मो इपिक नंबर टी दे दउची एवं सबमिट ऊपर क्लिक करि नउची। वर्तमान एभळा एक पेज टी पळे आसिला जो थिरे कि आपणकर नाम आपनक पितांक नाम एठारे पळे आसीबो। आपण भलो भाबरे ताको देखि नियंतु एवं ओके ऊपर क्लिक करंतु। वर्तमान एभळा पेज टी पळे आसिला। आपण को एठारे सेकंड ऑप्शन रे क्लिक करिया पई पड़िबो। करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एक्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल
ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମ 80 ଖୋଲିଗଲା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଆଡ଼୍ କରିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଏଠାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ କରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଷ୍ଟିଂ ରୋଲରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଉପରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ଟି ପଳାଇ ଆସିଲା। ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଫର୍ମଟି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନର ନାମଟି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଚାଟି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ଚାଟି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଣ୍ଡ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ OTP ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳିଆ ପେଜ୍ଟି ଖୋଲିଗଲା। ଏବେ ୟାକୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ଫର୍ମରେ ପଳାଇ ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିନେବି ଏବଂ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କିପ୍ ଏଡ଼ିଟିଂରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ତାକୁ ପୁଣି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି ଏବଂ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଶୋ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟି ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଏଥିରେ ଥିବା ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳିଆ ପେଜ୍ଟି ପଳାଇ ଆସିଲା। ଏଥିରେ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ଟି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବି ଏବଂ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଶୋ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ମୋର ଇରର୍ ଅପଡେଟେଡ଼୍ ଶୋ ହେଉଛି। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଏପିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳିଆ ପେଜ୍ଟି ପଳାଇ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଇପିକ୍ ନମ୍ବର ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇପିକ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ମୋର ଇପିକ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର୍ କରିନେଉଛି ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଇପିକ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କଲେ ସବୁକିଛି ଶୋ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଣ୍ଡ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ କଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ OTP ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ମୋର OTPଟି ଦେଇଦେଉଛି ଏବଂ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଇପିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ପଳାଇ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଇପିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲି ଏଥିରେ ପଳାଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଫାଇଲ୍କୁ ଯାଇକି ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିନେବି। ଏଭଳି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ।
ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ି ପାରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।